গাইস দূরে চলে গেছে, এখন আমাকে যেতে হচ্ছে। একটা ব্লগারের দুঃখ একটা ব্লগারই শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে, কিন্তু এই ব্যাটার ছেলে এখনও 5,000-এর উপরে ছবি তুলে নিয়েছি, তা আমাকে ছাড়ছে না। হ্যাঁ, এই বাইকটার জন্য, বাইকটা তো যথেষ্ট ভালো লাগছে দেখতে, বাইকটা পুরো একটা বিস্ট। लेकिन मुझे एक बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि इस अंगूर के हाथ में ये लंगूर का मतलब लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आ गया? भाई कैसे? ऐसे ही नसीब है, तेरे पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड नहीं है ना। हाय 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 हाय, मेरे पास सुपर बीस्ट है। बीस्ट भाई, बीस्ट। এটা কিন্তু তোকে মিন করেছে, আমাকে না।